بسم الله وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين. بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك أمين. سلام سلام سترالو الإግዚአብሔር كمي تعلو وكمي تمسيو كمي تخونو أنا ملاح المسكن سلامي كنت أن سلام سلام وسلام كون بعد من التصفية لما عند عامس وعد والحزمات يلقون حويركم نغصون بتحسنا إلا مسبعة مالت انتي مالتي مسبعة انتي إيو مثالي معرف عسرت معرف شو عاد فقد عسرت روعته مسواتي مسجانك قرب تماس أبي أنا رأيي مو لومي مسبعة يفصلكم مسبعة بزح عينات إيو موبا مسجانا جنزب نبرات وسط إيو مسبعة منفس قدوس نمريحم زصحفوا مصحف ቅዱሳዊ እዩ መጽዋዓ መጽዋዕ መራሒ ዝኾነ እግዚአብሔር መሪሕ ዝኾነ እግዚአብሔር እዩ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እዩ መጽዋዓ እዩ ግና ከም ዓቕምና ኢና ክንመጻወዕ ዘለና መጽዋዓ ግድን ክፍጸም ካብ ዘለዎም ነገር ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ከላይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 16 ምዕራፍ 1:16 ነቲ ናይ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይልን መጽዋዕትን كننغركم كلنا نتينا يجرمو بعيننا زرعنا يوم مسكر كوينا إن أمبر التطاوع صويات أي سعبنا كابتي جنا جرما كبريبو سمركو فقر ودي يزول لمس نسوكا بجزيابير أبانا كبرن جرمان تقبله أبتي ቅዱስ ከረን መስኦ ከለና ከዓ ንሕና ባዓልተና ነዚ ድምፂ እዚ ካብ ሰማይ ክመጽእ ከሎ ሰሚዕና ኢና ዝፍጸም መጽዋዓ ኢና ክንመጽዋዕ ዘለና ልዕሊ ዓቕምና ክኸውን የብሉን መጽዋዓ ንእግዚአብሔር ዘቕርቦ መስዋዕት እዩ መጽዋዓ ቀልጢፍና ኢና ክንመጻወዕ ዘለና ሰሎሞን ዝተመጽወዐ መጽዋዓ ምስጋና እዩ ነይሩ መጽዋዓ ተማጻቢ ቆልዓ ስለ ዝወለደ ተማጻዊ ቆልዓ ስለ ዝወለደት ሳሙኤል ናብ ቤተ መቅደስ ከም ተመጻዕዐ መጠን አረኪባቶ እያ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1:11 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ውርደት ባሪያኻ አጸቢዕካ ርኢኻ አንተ ዘኪርካኒ ንባሪያኻ አንተ ዘይረሲዕካኒ ንባሪያኻ ተባዕታይ ውላድ እንተ ደኣ ሂብካኒ ኣነ ድማ ኩሉ ዝባን ህይወተይ ንእግዚአብሔር ወፍዮ ናብ ርእሱ ከዓ መላጽ ኣይሕልፍን ኢላ መጽዋዓ ተመጻብዐት መጽዋዓ ቀልጢፍና ክንፍጽም እዩ ዘለና ሰይጣን ስለ ዝፋታተነና ንኸይንፍጽሞ መጽዋዓ ክፍጽመለ እዩ ኢልና ጥራይ ዘይኮናስ ከምቲ ትህበና ድማ ይኣምን እየ ኢልና ቀዲምና ኢና ክንህብ ዘለና መክብብ ምዕራፍ 5:4 أملاخ أنت تمسوع كله نمفصم أيتدونجي بعياس أيبلن يومه نتي التمسوع خيو فتصم تمسوع خاكب زي تفصم استيد زي من صباح شكا دينا كدستانا كاب نجستات كاب كهنات اللويات ولدان مخنيات حاتيات كوينو جناء بولي كدان كم حاتيات يوصر سلازنارا يقللا نيرن كم راهيلن كم ساران كم هنا أدو ساميلن كم هنا أدو دنجل مريم كم إلسابيت أدينانا من نسارا أجار مسودات كاب أبراهام تلاق سلا نيرا إغزابير مخان زجبر تأمرون خجلس أيو كم تسارا أب أرجع أرجنا إيساق زولدات كم تي عين صور كوينوس تولد أمه إغزابير عين صور حكر يوسجورو يوحنس معرف تشحت فقرالت دقي مزمرات دما ممهر عور كوينو زولت سيمن يوز بدلن السدوي سوردو إلهم حتتو يسس كعامل يسلم جبري أملاح أو أنت كجهدا ينبر نسو أي بدل ولدو أي بدلن معلت خلا جبري تزل أخني كجبر جبان يوحد أوكا كعادل زي خلا ليت تمسأل أنا أو عالم كله برهان عالم إيه أسي إلونا مدري تفبله بتي تفتافو صبري جبره بتي صبري كعا عينتو تعور لاخ يا أمه أفتك على يسليهم تركيمو لإخكا قيدكا تحاسب ولا قيدو تحاسب النار إيه تملسة أو حدا
ኣብ ሓደ ቦታ እውን ብስሪ ሓጢኣት መኻን ዝኾነ ኣለዉ። ንኣብነት ሜሊኮላ ዘይምውላዳ ብሓጢኣት ምክንያት እያ እግዚኣብሔር ከይትወልድ ገበረ። ንግብፃውያን ብሓጢኣት ምክንያት እግዚኣብሔር ቀሲዕዎ እዩ። እግዚኣብሔር ፈተና ዘምፅአልና ናይና እምነት ንከምዝን እዩ። ከምቲ ንኣብርሃም ወድኻ ሰውአለይ ዝበሎ እግዚኣብሔር ቆልዓ ዝከልክል ምክንያት ናይቱ ሰብ ሓዳር ፅንዕቲ ንምርኣይ እዩ። ኣቦ ኣዴና ሃና ሚጣት ይበሃሉ 3 ደቂ ኣለዎም። ሃናን ድንግል ማርያም ንሰሎሜ፣ ሶፍያ ድማ ንኤልሳቤጥ ወሊዳ። ኤልሳቤጥ መኻን ነይራ፣ ግን ኣብ ሓዳሮም ፅኑዓት እዮም ነይሮም። ለሚኖም እግዚኣብሔር ስለ ዘይሃቦም ውላድ ካብ ፍቓድ ኣይረሓቑን። ግና እግዚኣብሔር ኣብ መወዳእታ ቅዱስ ዮሃንስ መጥመቅ ዝኣክል ቢጥሪቃና ቴኬታና እዮም ዝበሃሉ ናይ ቅድስቲ ሃና ቤተሰብ ውሉድ ስለ ዘይረኸቡ ድማ ሱባኤ ሒዞም ብፀሎት ንእግዚኣብሔር ምስ ጠየቖም ብህልሚ ምስጢር ነጊርዎም እዩ። ድሕሪ 7 ደቂ ጻዕዳ ምራኾት ወርሒ ከም ትወልድ እታ ወርሒ ድማ ፀሓይ ክትወልድ ረኣዮም። እናበልና ኣባጊዕ ዘይረኸቡ ንሳ ለባም ንሱ ጨካን ሰከራም ስለ ዝነበረ ዳዊት ገጽ በረከት ክሰደሉ ለኣኸቶ ምስ ለኣኻ ኣይህብን ስለ ዝበለ ዳዊት ተናዲዱ ነቶም ቤተሰብ ከጥፍኦም መስከደ። ብስሪ ናበለ ግና ኣባጊያ ለባም ስለ ዝነበረት እቲ ናይ ዳዊት ቁጣዓ ናብ ጽቡቕ ቀይራቶ እያ። ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 5 ኣባጊያ ዋላ ምስቲ ክፉእ ዝኾነ ናባል ትነብር እምበር ኣብ መንፈሳዊ ህይወታ ጽንዕቲ እያ ነይራ። ኣዴና ቅድስቲ ሃና ኣቦና ኢያቄምን በቲ ዝፈጸምዎ ፈተና ቃል ኪዳኖም ኣጽኒዖም ብጾምን ጸሎትን ናብ እግዚአብሔር እዮም ዝምሕፀኑ ነይሮም። ሓደ ሰብ ሓደ ልቢ ስለ ዝነበሩ ሓዳር ክንሕዝ ከለና ከምቲ ንሕና ንደልዮ ምስ መንፈሳዊ ህይወትና ዝኸይድ ኣብ መከራና ኣብ ፀገምናን ምሳና ብትዕግስቲ ዝጸንዕ ከም ጓል ከም ሃና ኣዴና እውን ከም ኢያቄም ክሳብ ዝህበና ብህድኣት ኢና ክንጽበ ዘለና። ሓደ ልቢ ሓደ ሓሳብ እንድሕር ደኣ ዘይኮይንና ህይወት ዝተበላሸወ እዩ ዝኸውን። ኣዴና ቅድስቲ ሃና መፅባዓ ስለ ዝተመፃበዐት ንቤተ መቅደስ ክተረክባ ድንግል ማርያም ምስ ተወለደት ኣብ 3 ዓመታ ናብ ቤተ መቅደስ ኣረክበታ እያ። ዝተመፀባዕናዮ መፅባዓ ከም ቅድስቲ ሃና ከይሳዕስዕና ሃና ቀልጢፍካ ክንህባ ዘለና። ቅድስቲ ሃናን ድንግል ብመፅባዓ ምሳበታ እያ ከይዳ እምበር ኣይተመለሰታን። ዝሃብናዮ መፅባዓ መሊስና ክንጥምቶ የብልናን። ናይ ቅድስቲ ሃና ጽንዓት ንድንግል ማርያም ጠቒምዋ እዩ። ምስ እግዚኣብሔር ብቻ ክትጣበቕ እዩ ገይርዋ። ናይ ኣዴና ቅድስቲ ሃና ባዕላ ብኣገባቡ ክነኽብሮ እዩ ዘለና። ድንግል ማርያም ተኣክል ኣዶ ኣምላኽ ንምውላድ ስለ ዝበቕዐት ኣብ ቤተ መቅደስ ድንግል ማርያም ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ቅድስቲ ሃና እያ ትመላለስ ትሪኣ ነይራ። ኣብ ፀገም ትትሕግዛ ነይራ። ኣብ ፀገማ ግዜ ድንግል ማርያም ኣደይ ክትብላ እያ ነይራ። ግን ሓደ ግዜ ሂባ ንድሕሪት ከይተመለሰ ስለ ዝኸደት ሃና ኣዴና ዳዊት እንታይልዋ እዩ ጓለየ ስምዒ ረአይውን እዝንኺ ከዓ ኣድነኒ ንህዝብኺ ቤት ኣቦኽን ረስዒ ንንጉስ ንውበትኪ ብህጎ ጎይታ ንሱ ጎይታኺ እዩ እሞ ስገድሉ። ጓልጢሮስን ናይ ህዝቢ ሃብታማትን ገጽ በረከት ሒዞም መጎስ ከድልዩ እዮም። ጓል ንጉስ ኣብ ውሽጢ ኩላንታ ክብርቲ እያ። ክዳውንታ ወርቂ ዘቦ እዩ። ከምቲ ክርስቶስ ኢልና ንድንግል ማርያም ክንብል እዩ ዘለና። ማለት ካብ ድንግል ማርያም ስጋ ስለ ዝለበሰ እግዚኣብሔር ናይ ቅዱሳን ቃል ይፍጽመሎም እዩ። ከምቲ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ነቲ መልኣክ ሞት ነቲ ቆልዓ ከየጠመቆ ከይትወስዶ ኢልዎ ን15 ዓመት ዝቆመ ድንግል ማርያም እውን ምእንታ ኣዴኻ ሃና ኢልኪ ክንልምነኪ ከለና ትፍጽመልና እያ ንወዳ ለሚና። ማቴዎስ ምዕራፍ 10:40 ንኣኻትኩም ዝቕበል ንኣይ እዩ ዝቕበል፣ እቲ ንኣይ ዝቕበል ድማ ነቲ ዝለኣኸኒ እዩ ዝቕበል። ነቢይ ዝቕበል ዓስቢ ነቢይ ይረክብ፣ ንጻድቕ ብስም ጻድቕ ዝቕበል ድማ ዓስቢ ጻድቕ ይረክብ። ካብዞም ንእሽቶን ሓደ እኳ ብስም ወዲ መዘምር ጢስ ዝሑል ማይ ጥራይ ዝሰቲ ዓስቡ ከቶ ከም ዘይስእን ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ንዘንጠብጠብዎ ብኣፈት ጉሃን መላእክቲ ተኣርመላ።